बाबा ए घरटा को धूलिसात करदेले सान भाईटा को किए मारिदेला आ बड़ भाईटा बंची थाउ थाउ बाबा ताकू भी मारिदेले बाबा कथार पड़ी मु किछि भूल करूनी तो अरे ए विवेक भीषण खराब डाक्टर रिपोर्ट अनुसार तार गोटे किडनी संपूर्ण नष्ट हो तू बाबा को कही मते किसी टंका दे तमें तो मत फोन कर घर भर आसुल कौन बाबा नजर जदि तुम पड़ जाए कौन चिंता कर तो अरे अनेक थर चिंता करी किंतु शेष कोठी किसी आश्रय न पाई तो पाखक दौड़ी आसी तू मते किसी साहाय्य कर बाबा तो टंका देवार प्रश्न उठुनी मामार ऑपरेशन भाई मुझे टंका जोगाड़ करी तुम जमा चिंता करनी भाई अरे बिचारीटा जंत्रणा रे बहुत कष्ट पाउची रे अरे तू निश्चित शीघ्र किसी गोटे व्यवस्था कर बाबा आसिया पूर्व शीघ्र तुम घर छाड़ी चली जाओ हो ठीक अच्छी मु जाऊची मु ताले आसुची तुम बढ़ा जा साध पिंड तुम खाईदे साधर मर्यादा अक्षुण्ण किंतु बाबा तू चुप कर ये परमानंद पाटुष्य निष्पत्ति सदाबले शेष निष्पत्ति आज वर्ष पताले ये घर बड़ पुओ मरी जा पिता आज घर को आसी तार साध पिंड से निजे ही खाइब बंशी कर बाटे बसी तुम बड़ा साध पिंड तुम निजे खाइब ना तुम ना काऊ कुकुर को दिया किंतु बाबा मो बड़ भाई बंची छथि साध पिंडटा मो पाई पड़ा जाइछि जेते बेले से साध पिंडटा को काऊ कुकुर खाइबे काहे की बर भल हम मु से साध पिंड को खाई नेबी भाई भाई तमे बंची थाउ थाउ मु तुमको साध पिंड खाइबा को देई परिबिनी अरे मु बंची थाउ थाउ जेते बेले तू मो पाई साध पिंड बाड़ी सारिछु ताले से साध पिंड मते खाइए को दबारे तो असुविधा कोठी ना ना विवेक एतोर पापा काम के करि परिबेनी मो अपन हाथ जोड़छि भाई आपण एटे फेरी जातु चली जात आपण से रीति आदर्श मते देखानी बहु से घर एडी बंद देई घर भीतर प्रवेश करिछि माने ता पाई बड़ा जाइतबा सादा पिंड से निजे ही खाइबो किंतु बापा गोटे जीवता लोक पे सादा दिया जिवो एटा को शास्त्र लेखा अछि मोते शास्त्र परंपरा तमे देखानी और से ही खाइबो सादा पिंड को आपण बाड़ी दियो तू बापा ही निज जीवता पुओ पे सादा आपण दे तू आउरे मा अहंकार रो पाचिरी रे छिड़ाइता मनुष्यटा आगे रे नीति शास्त्र जेते कहले भी तार मूल्य से बुझे ना पत्थर ऊपर जेते मुंड बाड़ेले भी तार जंत्रणा सीए जाने ना काहे की बुथा प्रयास करूछ रे मा औ काहे ढेरी कुछ विवेक ता पाई बड़ा एतो सादा पिंड ता आगे बाड़ी दे से निजे ही खाइबो भाई ता माने आपण बंची थाउ थाउ से सादा पिंड आपण खाइबे अरे मु बंची थाउ थाउ जेते बेले मो बाबा मते पारी देई छथि ताले ताले से साधा पिंड खाइबे रे असुविधा कोठी से साधा पिंड खाइबा को मो बाबांकर पूरा निर्देश अछि किंतु भाई बापा करे भूल निष्पत्ति को आपण को अंध बली मानि नेबे ता करे भूल परंपरा को आपण को एते सम्मान दे चलिबे एमिति मानिबे नि रे मा
মতে দিবে শাস্ত্র পরা কহে পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতা হি পরম তপ পিতরি পিতিমা পর্ণে প্রিয়ন্তি সর্বদেবতা সেই দেবতাଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ସେ ସାଧ ପିଣ୍ଡକୁ ଖାଇବ ବୋଲି ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବି କେମିତିରେ ମା ହେଲେ ହେଲେ ବିପଦ ଯୋଉଠି ଝିଅ ତା ଲୋକ ପାଇଁ ସାଧ ଦେଲେ ବିବେକ ଆଉ କାଟିଏ କରୁଛୁ ଶିକ୍ଷକ ସାମ୍ନାରେ ସାଧା ପିଣ୍ଡ ମାରିବି ସେ ନିଜେ ଖାଇବ ଏ ସାଧପତ୍ର ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ବାବା ବିବେକ अरे दे रे विवेक तो सामने रे तो भाई रो पेटत्मा छिड़ा है से साधो पिंड खाइबा कुमा कुछ परा अरे दे मते से साधो पिंड खाइबा को दे ନାଇଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ଲୋକକୁ ସାଧ ଦେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ ନାଇଁ ରେ ମା ଏ ଘରର ଗୁରୁଜନ ଯେତେବେଳେ ଏପରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ତ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଆରେ ମା ତମ ସ୍ୱାମୀ କି ମନା କରନି ରେ ମା ବରଂ କୁହ ସେ ସାଧୋ ପିଣ୍ଡ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବିବେକ ଆଉ କାଟିଏ କରୁଛୁ ତା ସାମ୍ନାରେ ବାড়ি ଦେ ସେ ନିଜେ ଖାଇବ ବା अरे दे रे विवेक मते से साधो पिंड खाइबाकू दे बहुत दिन होला ए घरर खाद्य खाइनी तो हाथ रे से खाद्य देखी मोर भारी लोभ होउची रे दे मते से साधो पिंड खाइबाकू दे अरे दे एमिति भाग्य कारोची मरिबा घरु पिंड मरुची आ आ आ एमिति भाग्य कारोची मरिबा घरु पिंड मरुची ନିଜର ଗତ ତୋହେ ନିଜର ଦେହ ବଦଳେ କିଏ ଜଗର ନିଜ କପାଳକୁ ଆଜି ନୀତି ସେ ଦେବେ ଅଗୁଣ ଧେନୁ ଶ୍ରାବଣ ଧେ ଅଗୁଣ ଧେନୁ ଶ୍ରାବଣ ଧେ ଅଗୁଣ ଧେନୁ ଶ୍ରାବଣ ଧେ ତମେ ମଣିଷ ନା ଗୋଟେ ଚାଲିଆ ବାପା ନା ଗୋଟେ ଶୈତାନ ନିଜ ପରମ୍ପରା ବାହାନାରେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ ତମେ ହେ ମଣିଷ ଖିଆ ପ୍ରେତ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଦିଅ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ए मामा ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର ଭିତରେ ଆସ। तो देह तो खराब दिला হবে। ये केसु କାହା ଅନୁମତିରେ ଏ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ଅନୁମତି ନେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏ ଘରେ ତମର ଯେତିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଏ ଘରେ ମୋର ବି ସେତିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମିଛ କେସ୍ ଦେଇ ନିର୍ଯାତନା କେସରେ ମୁଁ ତମକୁ ନାଲି କୋଠା ଦେଖେଇଦେବି ତୁ ମତେ ନାଲି କୋଠା ଦେଖେଇବୁ ହେଁ? ଖାଲି କଳଙ୍କିନଟା ସେଦିନ ବିଷ ଖାଇବି ଗଲାନି ଆଜି ତତେ ମୁଁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି ଏ ଘରୁ ମୁଁ ବାହାରିବିନି बाबा ताको मारानी पिछाते जंत्रणा बहुत कष्ट पाउची तमे ताको मारिले से मरि जीव ଏ ଘରୁ ମୁଁ ବାହାରିବିନି ବରଂ ଏ ଘରୁ ବାହାରିବ ତମେ ତମେ ଯଦି ଏ ଘରୁ ବାହାରି ନ ଯାଅ ତାହେଲେ ଗୋଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ମୁଁ ତମକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି ମତେ ତୁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେବୁ ବହୁତ ସାହସ ତୋର ନାଇଁ ଆରେ ବଂଶୀ ଏଇଟା ହଉଛି ତୋ ଘର ଏ ଘରେ ତୁ ରହିବୁ ଏ ଘରୁ ତୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁନି ଏଇଟା ବାପା ନୁହେଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଂସେଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ବାପା ହବାର ଏଇଟାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ କଣ କହିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ବାପା ହବାର ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଆଜି ତତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିବି ଚୁପଚାପ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ କହୁଛି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ମୋ
ତମେ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲ। ଚୁପଚାପ ସେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ତୁ। ମାମା ଚାଲ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ, ଆଜିଠାରୁ ତମେ ଏଇଠି ରହିବ। ଆସ ଭାଇ। ଅମଣିଷ ମନ ପାଖରେ ଏଇଟା କିଛି ଠିକ କଲନି। ଚାଲ ବିବେକ ଭାଇକୁ ନେଇକି ଏଠିକି ଆସ। ଭିତରକୁ ଆସ। ଆଜିଠୁ ତମେ ଏ ଘରେ ରହିବ। ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବେ ନା, ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରିକି କାହାକୁ ସବୁ କାନ୍ଦ ଖସିଗଲା ପରେ ଶେଷରେ ମୁଁ କାହା କାନ୍ଧରେ ବସି